السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى أن تكون هذه الدروس فيها من الفائدة ما يغني رصيدكم اللغوي. إن أعجبكم الدرس لا تبخلوا علي بإعجاب، كما أدعوكم لمشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وسأسعد باشتراككم في القناة وضغطكم على الجرس لتكبر عائلة هيا نتعلم الفرنسية. ولنبدأ على بركة الله. في هذا الدرس سنتعلم كيف نطرح سؤالا Comment poser une question. وسنكتفي بسؤال واحد وهو السؤال المغلق، على أن نتمم الدرس في الفيديو المقبل إن شاء الله. السؤال المغلق أو la question fermée هو السؤال الذي يبدأ بهل. سمي مغلقا لأن الجواب يكون إما بنعم أو بلا، أي لا يكون هناك مجال للشرح أو الإتيان بكلام غير متوقع. La réponse est toujours oui ou non. فإذا قلت هل أنت ذاهب إلى العمل، يكون الجواب إما بنعم أنا ذاهب إلى العمل، أو لا أنا لست ذاهبا إلى العمل. وفي اللغة الفرنسية هناك 3 صيغ لطرح السؤال. الصيغة الأولى تسمى forme familière، ولطرح السؤال بهذه الصيغة نكتفي بتغيير نبرة الصوت، فنقول Tu vas au travail، وتسمى l'intonation، أي رفع الصوت بالاستفهام. استعمال هذه الصيغة في السؤال تكون مع الأشخاص القريبين جدا منا، كالأفراد داخل الأسرة الواحدة أو الأصدقاء. الصيغة الثانية وهي أن نضيف أداة الاستفهام est-ce que إلى الجملة، وتسمى forme standard. مثلا Est-ce que tu vas au travail؟ يطرح السؤال بهذه الطريقة على الأشخاص الغرباء. أما الصيغة الثالثة وهي l'inversion، أي القلب، وتسمى forme soutenue، أي نقلب الكلمات في الجملة، فعوض أن نقول Tu vas au travail نقول Vas-tu au travail؟ السؤال بهذه الطريقة يوجه للأشخاص ذوي المناصب المرموقة كالرئيس في العمل مثلا، لذلك لا بد من استعمال le vouvoiement، أي بدل أن تقول Vas-tu au travail تقول Allez-vous au travail؟ باختصار لطرح سؤال مغلق يمكن أن أقول Tu vas au travail أو Est-ce que tu vas au travail أو Allez-vous au travail؟ للجواب عن هذا السؤال يمكن أن أقول Oui, je vais au travail أو Non, je ne vais pas au travail. ولإغناء رصيدنا اللغوي إلينا هذه الأسئلة والأجوبة. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. أنت مرتاح أو أنت تشعر بالارتياح. لطرح السؤال هل أنت مرتاح يمكن أن أقول Tu es à l'aise أو Est-ce que tu es à l'aise أو Êtes-vous à l'aise؟ الجواب Oui, je suis à l'aise أو Non, je ne suis pas à l'aise. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. أنتم رأيتم ما جرى. لطرح السؤال يمكن أن أقول Vous avez vu ce qui s'est passé أو Avez-vous vu ce qui s'est passé أو Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Avez-vous vu ce qui s'est passé ou est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? La réponse oui, j'ai vu ce qui s'est passé ou non, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Vous êtes bien ensemble.
Vous êtes bien ensemble. أنتم بخير معا. Vous êtes bien ensemble. لطرح السؤال Vous êtes bien ensemble أو Êtes-vous bien ensemble أو Est-ce que vous êtes bien ensemble? La réponse Oui, nous sommes bien ensemble. Ou non, nous ne sommes pas bien ensemble. Oui, nous sommes bien ensemble. Ou non, nous ne sommes pas bien ensemble. Tu connais شيماء. Tu connais شيماء. أنت تعرف شيماء. للسؤال يمكن أن أقول Tu connais شيماء أو Est-ce que tu connais شيماء أو Connaissez-vous شيماء والجواب Oui, je connais شيماء أو Non, je ne connais pas شيماء. Oui, je connais شيماء. Non, je ne connais pas شيماء. Tu as envie de voyager pendant les vacances. Tu as envie de voyager pendant les vacances. Tu as envie de voyager pendant les vacances. لديك الرغبة في السفر أثناء العطلة. لطرح السؤال يمكن أن أقول Tu as envie de voyager pendant les vacances. Tu as envie de voyager pendant les vacances. Ou Est-ce que tu as envie de voyager pendant les vacances? Ou Avez-vous envie de voyager pendant les vacances? الجواب Oui, j'ai envie de voyager pendant les vacances. Ou non, je n'ai pas envie de voyager pendant les vacances. والآن يجب الانتباه عندما يتعلق السؤال بالغائب، إذ إن هناك ملحوظة صغيرة يجب التوقف عندها. فإذا قلنا il est à l'hôpital كان معناها إنه في المستشفى. il est à l'hôpital أو elle est à l'hôpital. لطرح السؤال باستعمال l'inversion أقول est-il à l'hôpital أو est-elle à l'hôpital. فلا بد من ربط حرف T مع il أو elle. أو أقول est-ce qu'il est à l'hôpital أو بالنسبة للمؤنث est-ce qu'elle est à l'hôpital. Est-ce qu'il est à l'hôpital ou est-ce qu'elle est à l'hôpital? La réponse oui, il est à l'hôpital ou elle est à l'hôpital ou non, il n'est pas à l'hôpital. Il va à l'école. هو يذهب إلى المدرسة. نلاحظ هنا أن va التي هي le verbe aller au présent de l'indicatif لا تحتوي على حرف T. لطرح السؤال باستعمال l'inversion نقول Va-t-il à l'école؟ وهنا يجب الانتباه. إذا كان عندنا فعل لا يوجد بآخره حرف T لا بد من إضافة حرف T إلى الجملة، وذلك لنتجنب الركاكة في النطق. فعوض أن نقول Va-il à l'école تكون صعبة شيئا ما فنضيف حرف T فيسهل النطق وتصبح Va-t-il à l'école. Va-t-il بالنسبة للمذكر و va-t-elle بالنسبة للمؤنث. Pour répondre à la question, je peux dire oui, il va à l'école. أو non, il أو elle ne va pas à l'école. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من الدرس. على أمل أن نلتقي في الجزء الثاني في الفيديو المقبل. دمتم في رعاية الله.